بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم نے ہر لاء میں دیکھا کہ اے ڈی آر کا کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ مطلب کورٹ سے ہٹ کر فیصلہ کیا جائے، یعنی کورٹ نہیں کرے بلکہ کوئی اور باڈی یہ فیصلہ کر لے۔ ہم نے ہر لاء میں دیکھا ہے، سیلز ٹیکس میں دیکھیں، انکم ٹیکس میں دیکھیں، لیبر لاء میں دیکھیں، فیملی کیسز میں دیکھیں۔ اب ہم دیکھنے لگے کہ یہ چیز بڑی کامن ہو گئی ہے کہ یہ کورٹ کے پاس چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے، ججز کم ہیں، جج سن نہیں پاتا پراپرلی دونوں پارٹیز کو، تو اے ڈی آر کے کانسیپٹ کو بڑا پروموٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اے ڈی آر کے اندر فیصلے میں بڑا دونوں پارٹیز کو ٹائم مل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے انکم ٹیکس کے اندر بھی یہ کانسیپٹ ڈالا گیا کہ اے ڈی آر کا کانسیپٹ، ٹھیک ہے۔ تو ایسا ہوتا یہ ہے کہ جو ٹیکس پیئر ہے، جو ٹیکس دے رہا ہے، سب سے پہلے مجھے بات بتائیں، ٹیکس جو دے رہا ہے اس کا احسان ہے یا نہیں ملک کے اوپر، کہ ملک کو وہ ٹیکس دے رہا ہے۔ اگر میرا بزنس ہے، میں کما رہا ہوں، میری محنت ہے، میری ساری مشقت ہے، میں اپنے امپلائیز کو تنخواہ دے رہا ہوں، ان کو لے کے چل رہا ہوں، میری اس میں تمام مینجمنٹ ہے، میری سکلز ہیں، پلاننگ ہے، آرگنائزنگ ہے، میری لیڈرشپ ہے، میری محنت ہے، سب کچھ تو میرا ہے، گورنمنٹ کا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر بھی میں گورنمنٹ کو ایک حصہ دے رہا ہوں، یہ سوچ کر کہ میں اس ملک میں رہتا ہوں اور میں اس ملک کا شہری ہوں، تو میری ایک کوئی عزت ہونی چاہیے یا نہیں؟ یا مجھے انکم ٹیکس کا آفیسر یہ کہہ کہ ٹیکس دو، میں اپنے پروفٹ میں سے کیوں ٹیکس دوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں دوں؟ میں اس لیے دوں گا نا کہ میرا ملک ہے، اور مجھے شرافت سے دینا ہے۔ یہ کہ مجھ پہ زبردستی سے مجھ سے کہا جائے ٹیکس دو، تمہیں یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو یہ کر رہے ہوتے ہیں ٹیکس آفیسرس، تو کچھ نہیں کرتے لیکن کچھ کر بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو ٹیکس پیئر کی ایک عزت ہے، ایک رسپیکٹ ہے کہ وہ ایک کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ملک کو دے رہا ہے، اسی پیسے سے ہم پوری حکومت چلاتے ہیں، منسٹرز کو تنخواہیں ملتی ہیں، تمام بیوروکریٹ کو تنخواہیں ملتی ہیں، ہمارے ہی پیسوں سے نا، ہمارے ہی پیسوں سے ملک چل رہا ہے۔ تو اس لیے ٹیکس پیئر کی ایک عزت ہونی چاہیے کہ ٹیکس پیئر کو، اس وقت پاکستان میں دیکھیں بجلی کا مسئلہ ہے، گیس کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، روڈیں کا مسئلہ ہے، خراب ہوئی ہیں تمام، اس کے باوجود دیکھیں ہمارا ٹیکس پیئر ٹیکس دے رہا ہے۔ گورنمنٹ نے اس دفعہ ٹارگٹ کیا رکھا ہے؟ 12,000 ارب کا ٹارگٹ رکھا ہے کہ ہم دیں گے عوام سے، نوکری کرنے والے جو تنخواہ دے رہے ہیں، بزنس مین جو تنخواہ دے رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں اب دیکھیں، اور ہم محبت سے اس ملک سے محبت کرتے ہیں، اس سسٹم سے محبت کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے محبت کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک کو ٹیکس دیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے لاء بنایا گیا ہے، ہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں۔ دیکھیں، اگر ایک ٹیکس پیئر کے پاس میں جاتا ہوں، میں ایک ٹیکس آفیسر کے پاس جاتا ہوں، میں ٹیکس پیئر ہوں، میں کہتا ہوں دیکھیں میری یہ انکم ہے، کیا نام ہے، 10 کروڑ روپے، اور یہ ٹیکس میں دے رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے نہیں، تمہاری انکم ٹیکس 10 کروڑ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کیوں بھائی، آپ کو کیسے پتہ لگا؟ وہ کہتا ہے میرا یہ تجربہ ہے، میرا وہ تجربہ ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری انکم 10 کروڑ نہیں ہے بلکہ 20 کروڑ روپے ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی 10 کروڑ میری انکم ہے، میں 10 کروڑ روپے ٹیکس دے رہا ہوں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، آپ کی انکم زیادہ ہے۔ اب یہاں ہو گیا ہمارا ڈسپیوٹ۔ جب ڈسپیوٹ ہوگا تو ڈیفینیٹلی معاملہ اپیل میں جائے گا۔ اپیل ہے، کمشنر انکم ٹیکس اپیل ہوتا ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، اگر وہ معاملہ ریزالو نہیں کر پاتا ہے تو دوسری بات یہ کہ کمشنر انکم ٹیکس اپیل کے پاس ہم جب جائیں گے جب معاملہ 2 کروڑ کا ہوگا، اگر 2 کروڑ سے زیادہ ہے تو کمشنر انکم ٹیکس اپیل کی ضرورت نہیں، ہم ڈائریکٹ اے ڈی آر کے اندر آ جائیں گے۔ اگر معاملہ 2 کروڑ کا ہے تو کمشنر آف انکم ٹیکس اپیل کے پاس جائیں گے، اس سے ہم مسئلہ حل کروائیں گے، اگر وہ مسئلہ حل نہیں کر سکا تو پھر اے ڈی آر میں جائیں گے، اور اگر معاملہ 2 کروڑ سے زیادہ ہے تو ڈائریکٹ اے ڈی آر میں آ جائیں گے۔ تو یہ اے ڈی آر سے پہلے ایک سٹیپ ہوتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے انکم ٹیکس کا ٹرائبونل ہوتا ہے، انکم ٹیکس کی اپنی عدالت ہے، آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں، لیکن انکم ٹیکس کی عدالت میں آپ جائیں گے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ اے ڈی آر میں چلے جائیں۔ اگر آپ کہتے نہیں میں انکم ٹیکس کی عدالت سے معاملہ سالو کرواؤں گا، تو پھر آپ کو انکم ٹیکس کی عدالت سے سالو کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں ٹرائبونل، اسپیشل کورٹ آف انکم ٹیکس۔ یہ کورٹ نہیں ہوتی، جیسے جج بیٹھے ہوتے ہیں، بہت تیز کام ہو رہا ہے کورٹ کے اندر نا، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن انکم ٹیکس کی عدالت بڑی اچھی عدالت ہے، لیکن بہرحال وہ بھی عدالت ہے، وہاں بھی وہی کچھ ہوتا ہے کہ جج کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو اے ڈی آر میں کیا ہوتا ہے کہ اے ڈی آر میں جانے کے لیے ایک شرط ہم نے دیکھ لی کہ کم از کم جو آپ کا جو اماؤنٹ ہے جس پہ ڈسپیوٹ ہو رہا ہے، وہ انکم جو ہے وہ 5 کروڑ روپے ہے،
तक की हो, ठीक है ना, 5 करोड़ की टैक्स लाइबिलिटी हो, इनकम नहीं टैक्स लाइबिलिटी जो 5 करोड़ हो या 5 करोड़ से ज़्यादा हो। यानी आप कह रहे हैं टैक्स में दूंगा 6 करोड़, वो कहते नहीं 9 करोड़ दो, आप 6 करोड़ देना चाह रहे हैं, वो 9 करोड़ मांग रहा है, 4 करोड़ टैक्स ज़्यादा मांग रहा है आपसे, क्योंकि वो आपकी इनकम को बढ़ा रहा है। ठीक है, समझ बात समझिए। अगर आपको डिस्प्यूट ही नहीं है, आप जो टैक्स दे रहे हैं वो इनकम टैक्स ऑफिसर इस चीज़ को मान रहा है, तो फिर तो डिस्प्यूट ही नहीं है। मसला ज़रा ये डिस्प्यूट आ रहा है जब आप कह रहे हैं मेरी इनकम कम है और टैक्स में कम दूंगा, वो कहता है नहीं तेरी इनकम ज़्यादा है, 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 तू टैक्स ज़्यादा दे, तू टैक्स ज़्यादा दे, तू टैक्स ज़्यादा दे। तो फिर आप कहते हैं ठीक है हम ADR में जाएंगे। ठीक है, अगर मामला 2 करोड़ तक का है तो कमिश्नर इनकम टैक्स अपील के पास जाएंगे, लेकिन मामला 2 करोड़ से ज़्यादा का है तो फिर तो आप जाएंगे, अगर 5 करोड़ है या 5 करोड़ से ज़्यादा टैक्स मांग रहा है वो, आप कहते हैं मेरा टैक्स 5 करोड़ तो मेरा टैक्स 5 करोड़ बनता है या 5.5 करोड़ बनता है, 6 करोड़ बनता है, लेकिन वो कहते हैं तू 9 करोड़ दे, तेरी इनकम ज़्यादा है, तो टैक्स तो इनकम कम दिखा रहा है और टैक्स भी कम दे रहा है। ठीक है ना, तो हमें FBR को एक एप्लीकेशन दे दी। FBR क्या करेगी, उस एप्लीकेशन को देखेगी और आपसे लिखवाएगी कि देखिए हम आपके लिए, पहले तो एप्लीकेशन देखने के बाद FBR चेक करेगी कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही भी है या नहीं। अगर FBR समझती है कि हाँ मेरा केस जेन्युइन है, मैं ठीक कह रहा हूँ, मेरी इनकम कम है और ये कमिश्नर ज़्यादा ये ऑफिसर जो है, कमिश्नर या ऑफिसर जो भी कहें इनकम टैक्स का, वो मुझे तंग कर रहा है, तो FBR क्या करेगी, मुझसे कहेगी लिख के दो कि जो भी तुम आपके फैसला जो हम जो ADR बनवाएंगे एक पैनल, उसका फैसला तुम्हें कबूल होगा। मैं कहूँ हाँ ठीक है कबूल होगा, जो वो कहेगा मैं कबूल होगा, मैं साइन करके दे दूँगा, क्योंकि उस फैसले से मुझे हटना नहीं है ADR के फैसले को मुझे मानना पड़ेगा। ठीक है, मैंने लिख के दे दिया, मैं मान लूँगा। तो फिर क्या होगा, 15 दिन के अंदर, जिस दिन मैंने एप्लीकेशन दी है 15 दिन के अंदर FBR क्या करेगी, वो एक पैनल बना देगी। लेकिन याद रहे, अगर केस मेरा मामला कमिश्नर के साथ कोई क्रिमिनल मामला है तो फिर नहीं होगा, क्रिमिनल मामले में ADR नहीं होता, उसके लिए अदालत होती है। लेकिन मामला सिर्फ टैक्स का है और मैं कह रहा हूँ टैक्स कम है, वो कहता है ज़्यादा है, तो उसमें ADR बन जाएगा, ये याद रहेगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं टैक्स पेयर हूँ, अगर मैं टैक्स पेयर हूँ, जैसे PI है, गवर्नमेंट की कंपनी है, PSO है, पाकिस्तान शिपिंग कॉरपोरेशन है, नेशनल बैंक है, ये भी टैक्स देते हैं। इसे कहते हैं, जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं इसे कहते हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। ये भी प्रॉफिट में आपके सामने लाइफ इंश्योरेंस स्टेट लाइफ है, आपका PSO है, आपके पास PPL है, OGDC है, सब गवर्नमेंट के, ये भी टैक्स देते हैं। अगर मामला इनके साथ झगड़ा है तो फिर ये याद रखिएगा कि फिर ये शर्त नहीं है कि 5 करोड़ की टैक्स लाइबिलिटी है, ये अगर कम भी लाइबिलिटी होगी तो ये कह सकती हैं कि हमें ADR बनाएं और FBR बनाएगी। लेकिन मेरे लिए कहा है कि अगर मेरी टैक्स लाइबिलिटी 5 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर मैं गवर्नमेंट से FBR से कह सकता हूँ कि मेरे लिए वो बनाएं ADR। तो यहाँ ये थोड़ी सी ज़्यादती है कि मेरे लिए भी उतना ही होना चाहिए जितना स्टेट ओन एंटरप्राइज के लिए है, कि उनकी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, या लिमिट को 5 करोड़ से कम करें। बहुत ज़्यादा 5 करोड़ है, हर आदमी की 5 करोड़ लिमिट, टैक्स नहीं बनता, इससे कम ही बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब जिस आदमी का 5 करोड़ से ज़्यादा बनेगा टैक्स, उसको तो रियायत मिल जाएगी, वो ADR में चला जाएगा। जो 5 करोड़ से कम होगा उसको वही अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो तुम्हारा मसला है ना, ये बात। दूसरा ये है कि बात हमने पढ़ ली कि क्रिमिनल के लिए कोई मसला नहीं, क्रिमिनल में हम ADR नहीं बनवा सकते, इसमें हमें अदालत में जाना पड़ेगा। FBR 15 दिन के अंदर आपको बना देगी क्या चीज़, जो हमने पढ़ा कि एक पैनल। ठीक है, पैनल में, और आपको पैनल में जाने से पहले लिख के देना पड़ेगा FBR को कि मुझे हर फैसला मंजूर होगा, मैं पंगे नहीं करूँगा। और अगर आपने कोर्ट में पहले से केस किया हुआ है तो कोर्ट में केस आप वापस लेंगे, क्योंकि अब ADR बन रहा है, कि आप लिख के देंगे। डिसीजन ADR जो बनेगा वो 45 दिन में डिसीजन दे देगा। सही है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, 45 दिन में डिसीजन दे देगा। लेकिन अगर नहीं दे पाया तो 15 दिन का और टाइम दे दिया जाएगा ADR को कि वो फैसला कर दे। टोटल ये 60 दिन में फैसला हो जाना चाहिए। ठीक है, ADR का फैसला फाइनल होगा, उसमें अपील नहीं होगी। ठीक है ना, अगर ADR 60 दिन के अंदर फैसला नहीं कर सका तो फिर ये है कि मामला कोर्ट में जाएगा, फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं कहता हूँ कि ये बड़ा गलत है कि कोर्ट में ना ही जाएं, जब ADR बन गया है तो फिर दूसरा ADR बनाएं। पैनल फैसला नहीं कर रहा है तो पैनल को बदल दें।
ठीक है ना। बहरहाल जहाँ ये कि 60 दिन के अंदर नहीं हुआ तो ADR कैंसिल हो जाएगा, फिर वो नॉर्मल कोर्ट में ही जाना पड़ेगा आपको। फिर एक और इसमें ADR में लोग कौन होंगे, सवाल होता है लोग कौन होंगे। तो इसमें एक तो वो होगा, देखिए, जो रिटायर्ड जज होगा, और वो ज़रूरी है कि वो क्या नाम है, लॉ एंड जस्टिस डिवीज़न जो है हमारा, उसके पैनल पे हो और रिटायर्ड जज भी हो। उसको एक ले लेंगे मेंबर, और 2 मेंबर और होंगे। 2 मेंबर में से एक मेंबर तो वो होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ही आदमी होगा, जो होगा चीफ कमिश्नर लेवल का आदमी, ठीक है ना। और तीसरा कौन होगा, तीसरा ये है कि वो इन जो मैं हूँ, मेरा कोई बंदा होगा। मिसाल के तौर मैं, जब मेरा इख्तलाफ हुआ ना टैक्स डिपार्टमेंट से, तो टैक्स डिपार्टमेंट का तो कमिश्नर आ गया, मेरी तरफ से कौन होगा, तो मैं नॉमिनेट करूँगा, मैं कहूँगा FBR को, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, या ICA क्वालिफाइड को, या मिसाल के तौर पे किसी वकील को, या गवर्नमेंट के किसी टैक्स ऑफिसर को जो ऑफिसर रहा है माजी में, या किसी बड़े बिजनेसमैन को, जैसे अंजुम निसार है, क्या नाम है, मियाँ जाहिद साहब हैं, मिसाल के तौर पे AKD साहब हैं, आरिफ हबीब हैं, ये बड़े बिजनेसमैन हैं, इनको भी मैं कह सकता हूँ कि ये एक तो 3 आदमी होंगे। एक गवर्नमेंट, एक रिटायर्ड जज, दूसरा रिटायर्ड जज के लिए ज़रूरी है कि वो लॉ एंड जस्टिस डिवीज़न में पैनल पे हो, ठीक है ना, हर रिटायर्ड जज नहीं। दूसरा ये कि कमिश्नर इनकम टैक्स का, जो इनकम टैक्स जो मेरा बेड़ा गर्क कर रहा है, कमिश्नर, उसका बॉस चीफ कमिश्नर होगा, वो चीफ कमिश्नर आएगा। तीसरा मेरा बंदा होगा, जो मैं बंदा नॉमिनेट करूँगा, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या ICA में, या लॉयर, या खुद कोई ओल्ड टैक्स ऑफिसर, ठीक है, हो सकता है, या बड़ा बिजनेसमैन भी हो सकता है, ठीक है। ये भी हमने पढ़ लिया। तो ये है मामला। तो इसके बाद ये है कि ये क्या कहें कि FBR जब पैनल बना देगी तो मुझे भी बता देगी कि पैनल बन गया है, और टैक्स डिपार्टमेंट को भी बता देगी, ताकि हम दोनों, मैं और टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो आदमी चीफ कमिश्नर है, वो आएँ और आके इस पैनल के सामने अपेयर हों। मैं तो अपेयर नहीं हूँगा, मैं, मेरे बदले वकील अपेयर होगा, या CA अपेयर होगा, ठीक है ना, कोई। लेकिन जो मैंने नॉमिनेट किया है वो CA वहाँ मौजूद होगा। यानी मैंने नॉमिनेट किया मिसाल के तौर पर शब्बर जदी साहब को, तो ये तो शब्बर जदी साहब हो गए। एक चीफ कमिश्नर हो गया मिसाल के तौर पे अब्दुल रऊफ साहब हो गए। जज हो गए रिटायर्ड मिसाल के तौर पे साकिब निसार साहब हो गए, ठीक है, ये तो होंगे। लेकिन अब इनके सामने जब अपेयर होगा कोई, तो मेरी तरफ से कोई शब्बर जदी अपेयर नहीं होंगे। शब्बर जदी मेरे तरफ से उस पैनल में, अब मैं किसी वकील को या किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपनी, या मैं खुद अपेयर भी हो सकता हूँ, अगर मुझे टैक्स की नॉलेज है तो मैं अपेयर हो जाऊँगा, ठीक है, तो मैं भी अपेयर हो सकता हूँ, बस मना नहीं है। और पैनल में जो शब्बर साहब हैं वो पैनल में होंगे, वो मेरे वकील नहीं होंगे। उन्हें हक़ बात करनी है, ये नहीं कि वो मेरा फेवर करेंगे, नहीं, वो हक़ पर फैसला करेंगे। अब 3 आदमी का पैनल बन गया, ये फैसला 60 दिन के 45 दिन के अंदर देना है, 15 दिन का और टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो इनका फैसला बाइंडिंग होगा, जो वो कहेंगे फिर मुझे वो टैक्स देना पड़ेगा, और इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट को भी वो फैसला मानना पड़ेगा। अगर पैनल फैसला नहीं दे पाता है, जैसे मैंने कहा, तो 60 दिन के अंदर फैसला देना ही है। नहीं दे पाता तो लंबा टाइम नहीं होगा, गवर्नमेंट कहेगी, FBR कहेगी। FBR क्या है, जो टैक्स की सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ, तो वो कहेगी, वो चेंज कर दे, वो चेंज नहीं करेगी बल्कि वो ख़त्म कर देगी, और मामला दोबारा कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, फिर मुसीबत हो जाएगी। ADR, इसका मतलब इनकम टैक्स में ADR जो है वो फाइनल नहीं है, फिर पैनल को ख़त्म भी किया जा सकता है अगर वो फैसला नहीं दे पा रहा। वैसे दे देते हैं, ADR वाले फैसला दे देते हैं, ठीक है ना। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो मोटी मोटी बातें याद रखनी है कि 15 दिन में पैनल बन जाएगा, पैनल में 3 लोग होंगे, ठीक है। 3 में से एक रिटायर्ड जज होगा, एक टैक्स डिपार्टमेंट का आदमी होगा जो कि चीफ कमिश्नर होगा, और तीसरा हमारा आदमी होगा जो हम नॉमिनेट करेंगे। हमारा आदमी नहीं, हम नॉमिनेट करेंगे। 3 लोग हो जाएंगे। अब अपेयर, जो ये पैनल के सामने कौन अपेयर होगा, अगर मुझे खुद टैक्स आता है तो मैं अपेयर हो जाऊँगा, और मेरा वकील अपेयर होगा, या मेरा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अपेयर होगा, या ICA में, ठीक है ना। अब ये फैसला देंगे, फैसला 45 दिन में देना है, 15 दिन का और टाइम मिल जाएगा, ठीक है, ये भी हो गया क्लियर। इसके बाद क्या है कि अगर ये नहीं दे सका 60 दिन में फैसला, तो पता है कि ये पैनल को FBR जो है वो हटा देगी, मामला फिर कोर्ट के अंदर एक लंबा प्रोसीजर चल पड़ेगा। ये भी एक मसला है इसमें, ठीक है ना। तो ये है आपका टोटल ADR का कॉन्सेप्ट। यही सेल्स टैक्स में, इनकम टैक्स हो या सेल्स टैक्स हो, प्रोसीजर यही है। सेल्स टैक्स में भी वही टैक्स का मसला है, इनकम टैक्स में भी वही टैक्स का मसला है, वही
کانسیپٹ ہے کہ 5 کروڑ یا 5 کروڑ سے زیادہ، اس میں ترامیم کی ضرورت ہے. آپ کو یہ کہنا چاہیے جب اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز جو ہے اس کے لیے 5 کروڑ کی لمٹ نہیں ہے، وہ چھوٹے سے چھوٹے کیس کو اے ڈی آر میں لے جاتے ہیں. تو میں بھی تو ایک انسان ہوں نا. گورنمنٹ کی کمپنیز کو تو یہ فیسلٹی ہے. تو آپ کا سوال ہونا چاہیے گورنمنٹ کی کمپنیز کیوں جا رہی ہیں؟ تو گورنمنٹ کی کمپنی ٹیکس دیتی ہے نا. کیا آپ سمجھتے ہیں پی آئی اے جب پروفٹ میں تھی وہ ٹیکس نہیں دیتی تھی؟ کیا پی ایس او پروفٹ میں ٹیکس نہیں دیتی ہے؟ پاکستان کیا نام ہے اسٹیٹ آئل ٹیکس دیتی ہے. اسی طرح پاکستان نیشنل شپنگ ٹیکس دیتی ہے. اسی طرح پاک عرب ریفائنری ٹیکس دیتی ہے. تو گورنمنٹ کے ادارے ٹیکس دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے سارا. آپ کو آئی ہوپ یاد رہے گا. اے ڈی آر ہم نے اچھا ڈیٹیل پڑھ لیا، اور اسٹیٹ اون کے لیے بھی پڑھ لیا کہ نارمل کمپنی بھی پڑھ لی. ایچ بی ایل ہے وہ اسٹیٹ اون نہیں ہے، یو بی ایل ہے اسٹیٹ اون نہیں ہے، میں ہوں اسٹیٹ اون نہیں ہوں. تو ہم لوگوں کے لیے کیا ہے 5 کروڑ کی لمٹ ہے. کہ 5 کروڑ سے زیادہ کا ٹیکس ہے تو پھر ہم اے ڈی آر میں جائیں گے، ورنہ نہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جو پی آئی اے کے لیے، پی ایس او کے لیے، پاک عرب ریفائنری کے لیے، او جی ڈی سی ایل کے لیے، اور کیا نام ہے نیشنل بینک کے لیے جو قانون ہے، وہ قانون ہمارے لیے بھی ہونا چاہیے نا. ہمیں بھی اتنا ہی حق ہونا چاہیے جتنا کہ حق ان کو ہے. آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. آئی تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر.